Tafadhal ya Syekh. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وهذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. وحصل بسبب هذا القول بخلق القرآن وفتنة القول بخلق القرآن، حصل به بلاء عظيم على أئمة الإسلام كالإمام أحمد ومن جرى مجراه. والحمد لله كما قال الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فنعتقد جازمين أن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. Maka di dalam poin yang ke-12, maka di poin yang ke-12 ini disebutkan oleh Syekh kami, nu'minu, kita beriman bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Maka ini adalah dari usul keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang mana pendalilannya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan ijma'. Dan terjadi akibat dari permasalahan fitnah Al-Quran makhluk dan Al-Quran itu kalamullah ini, maka telah terjadi bala yang sangat besar bagi kaum muslimin, seperti ujian kepada Imam Ahmad dan yang semadhab dengannya. Maka alhamdulillah bahwa seperti ucapan Allah, apa-apa yang bermanfaat bagi manusia itu akan terus ada keberadaannya. Dan keyakinan kita adalah Al-Quran kalamullah, bukan dari makhluk ciptaan Allah. ثم قال رحمه الله تعالى: ونرى وجوب التعاون مع أي مسلم في الحق، ونبرأ إلى الله من الدعوات الجاهلية. وذلك لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن لا بد أن يقيد ذلك كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد غيره، وكما هو صنيع الشيخ في كتبه الأخرى، وكذلك أيضا في واقعه العملي، أن ذلك حيث لا ضرر على السنة وأهلها، لأن أهل البدع يفرحون بذلك ويستغلون أي شيء يصدر من أهل السنة لتجميع أنفسهم وتكفير سوادهم والتلبيس والتغرير عامة المسلمين. وكم قد استدل بكلام الشيخ هذا أناس هم على غير طريقة الشيخ وعلى غير طريقة العلماء الكبار في مثل هذا. فنعم، التعاون على البر والتقوى أمر مطلوب، ولكن إذا حصل ضرر أكبر ونحن نستطيع أن نقوم بالخير لأنفسنا ونحث الناس عليه، فالحمد لله هذا هو المطلوب. نعم. Kemudian Syekh masuk kepada fakrah dari poin yang ke-13. Maka langsung kita artikan, berkata Syekh Muqbil, bahwa kami berpendapat wajibnya untuk berta'awun, bekerja sama dengan seluruh muslim dalam kebaikan dan berlepas diri dari seluruh dakwah-dakwah kepada kejahilan. Dan ini kata Syekh pensarah sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa Ala, wa nata'awanu 'alal birri wat taqwa, maka kita bekerja sama dalam keadaan kebaikan dan ketakwaan. Namun kata Syekh, butuh kepada at-taqyid, pengikatan atau sedikit pembatasan, seperti
disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dan begitupun dari ucapan Syekh sendiri, namun di kitab yang lain, karena di sini adalah matan yang kecil. Dan begitupun dari amal-amal dia, bahwa takkidnya di sini haitsu la dharar ala sunnah, kepada sunnah. Maknanya di sini kita bekerja sama dengan seluruh kaum muslimin dengan hak untuk berta'awun dengan mereka, maka ditakkid dengan jika tidak ada dharar kepada sunnah tersebut. Karena kelompok ahlul bid'ah sangat senang dalam keadaan seperti ini, berta'awun kepada seluruh kaum muslimin. Dan mereka memang mencari-cari keburukan dari kelompok ahli sunnah, dan sangat menyenangi di saat ahlu sunnah membicarakan mereka dan membicarakan tentang keadaan mereka. Dan mereka juga senang kepada pentalbisan dan penipuan kepada kaum muslimin. Maka banyak dari sebagian ulama yang memberikan takkid tersebut sehingga menyelisihi dari kemutlakan yang disebutkan oleh Syekh di sini. Maka asal dari ta'awun alal birri wa taqwa amrun matlub, perkara yang sangat diinginkan. Namun jika terjadi ad-dharar yang lebih besar yang menimpa kita dikarenakan ta'awun dengan semua kaum muslimin itu, dan kita mampu untuk berdiri sendiri daripada bekerja sama dengan kelompok-kelompok tersebut, maka alhamdulillah itu yang diinginkan. Tidak mesti bekerja sama dengan mereka. قال رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على حكام المسلمين مهما كانوا مسلمين، ولا نرى الانقلابات سببا للإصلاح بل لإفساد المجتمع إلى آخره. هذه الفقرة أراد أن يبين الشيخ رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في ما يتعلق بالحكام. فولاة الأمور ما داموا مسلمين في دائرة الإسلام، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يسمع ويطاع لهم بالمعروف، ولا يطاعون في معصية الله، ولا يكون ظلمهم أو فسقهم وجورهم سببا للخروج عليهم، مع وجوب النصيحة لهم بالطرق الشرعية دون تهييج للدهماء والعامة وإثارة الفوضى في البلاد. وما يكون من منكرات فيبينها أهل السنة والجماعة، مثل خطورة الزنا، خطورة الربا، خطورة عدم إقامة الحدود، خطورة الاختلاط وغير ذلك من أنواع المعاصي، يتكلمون في دروسهم، خطبهم، محاضراتهم على المعاصي والتحذير منها وبيان أضرارها. ولكن ما دام الحاكم مسلما فيسمع له ويطاع بالمعروف، ولا يطاع في معصية الله، مع النصيحة بالطرق الشرعية الصحيحة. وتفصيل هذا يطول جدا، ورغب في الاختصار لأجل ضيق الوقت معنا. نعم. Kemudian Syekh masuk kepada poin yang berikutnya, dari poin yang ke-14. Berkata Syekh kami Mukbil bahwa kita tidak keluar dari ketaatan pemerintah Islam
selama mereka itu seorang yang muslim, dan kami tidak memandang inqilabat, makna inqilabat korps, kudeta, sababan lil islah, bahwa kudeta itu adalah kebaikan, bal li ifsadil mujtama, bahkan kudeta korps keluar dari pemerintah Islam itu adalah keburukan yang menyeluruh kepada masyarakat dan kepada pemimpin tersebut. Maka di sini Asy-Syaikh rahimahullah menjelaskan bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan kepemerintahan. Maka ketahuilah, para pemimpin negeri atau presiden atau raja-raja, selama dia itu seorang muslim dan selama dia itu masih dalam gelanggang keislaman, maka dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka harus kita ini taat kepadanya selama memerintahkan kepada kita dalam perkara yang ma'ruf, tidak melaksanakan perintah kepada perbuatan dosa tetapi dalam kebaikan, maka harus taat kepadanya. Maka tidak boleh kita keluar darinya, di mana di saat dia itu melaksanakan dosa ataupun kedoliman mereka kemudian dijadikan bagi kita alasan untuk kita keluar dari ketaatan pemerintah ini. Maka kita memberikan nasihat jika melihat pemimpin kita dalam keadaan keburukan, dengan jalan yang dilakukan di dalam syariat Islam ini, tidak mencelaknya di jalanan dan dipublikasikan, apalagi seperti melaksanakan reformasi dengan turun di jalanan. Maka kita pun mengingkari dari apa-apa yang ada pada keburukan dari pemerintah tersebut, tentang keburukan zina, dan demikian juga tentang keburukan ikhtilat, seperti pencampuran laki-laki dan perempuan di kantor-kantor dan madrasah-madrasah misalnya, dan apa-apa yang berhubungan dengan keburukan. Maka tahdir kepada keburukan-keburukan secara umum ini dijelaskan di khutbah-khutbah dan tulisan. Maka selama hakim itu muslim, maka kita mentaatinya dalam perkara yang baik, yang tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, dengan memberikan nasihat kepada kebaikan yang benar. Maka permasalahan seperti ini banyak tafsil-tafsil di dalamnya, namun kami memberikan secara mukhtasar saja di waktu yang sempit ini. قال رحمه الله تعالى: ونرى هذه الجماعات المعاصرة المتكاثرة سببا لفرقة المسلمين وإضعافهم. نعم، الجماعات الموجودة التي لكل جماعة منها تنظيم وأمير وبيعة وتنظيمات سرية ونحو ذلك من المخالفات لمنهج السلف الصالح، هذه سبب من فرقة المسلمين، بل كثير منها إن لم أقل الكل يغذيها ويفرح بها أعداء الإسلام. والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.